Hidayah ni kebak kadang berengagi ben setruk ben Gusti Allah. Ngestete. Mun ki sehat tak ingat ke pangeran. Ingan ke lakong. Ara apa bolan cakang ki. Namun jagung nyaman. Nyiram boko kelar. Jual gedang pak sebelum sempuh pak. Selake ni bun ada, sebini bun budi. Tengah gedang barang kong ada. Tak sebulekan, tak tahu jelep-jelep, buko, mangkat. Ya ke masjid, tak mau ke perangkuan, tak ada si mangkat, tak ada. Rasa pikir-pikir apa dah. Mungkin sehat, bah tak ada si mangkat ke masjid. Bila tongkat roh, ajalan lagi salib cong-cong roh kadang. Ke masjid tu, kan laku tak kejapok je. Asojud ki nyaman, aruku ki normal, atempo ki bisa. Tak ke masjid saja. Bila soko na tak ning pro salat je ke masjid tu ya pokpak. Siku tak ada ke masjid jong nerajong tak kira. Can kancana ya Allah mak jom selak masjid sendiri ya. Beni orang atau be kanca jerekang ya ning itu. Letak ning telkok soko na. Ajunan sepon tak sehat yang pakun ke masjid mantan rajo lina genjera. Nare maksudnya ya sehat-sehat. Ngantusan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nyon seborah manabi katon telat estonap tinampon lah sarevare nguning gelek napa beri ke Lutfi cuoning jak Lutfi na budene Jakarta ya aben-taben saya beda jauh nah engkau beda pengajian rutin jadi ki mare isaan mare asar beda mare maurib beda mare isa beda pokol belu sengkok mangkat dari kota engkau butuh bekto setengah jam pokol setengah sanga insyaallah depak ke lokasi kol belu kabiti siap eko ben Lutfi insyaallah kaula pokol setengah sanga depak ke lokasi kan tokeng alhamdulillah tatemu ben dromben nengi deje cek reng lorong benidin reng sorang jadi usaha padelangala benekah abang ki ben dromben akhirnya depak de kakak dinto pokol sanga korang seperapat nyoon seborah atas keterlambatan saya tak isa ngaji gak dinto manter tak ngurangna rasa khidmat de kabedena pelaksanaan acara malam semangken keng jelas nake panitia bekrekong ge gila rajo cen pak rajo monocen gila ongku make tukang sarang tak agakan mun gila katon tak keluaran sekali tukang sarang gila emang ken memulan pon alhamdulillah manter everena sukses everena selamat sampai lestari apa nih tantaretan si sami mulja orang mun ki asolat berarti apangiran ongguan tandena orang apangiran ongguan benta ongguna bede nengi solat ya Caipon peserah debuno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal kufri wal iman tarkus shalah. Muni pagempang debure tengen ya. Tandena orang apangiran benta apangiran, ongguan benta ongguna pangiran jadi. Bede nengi bejem. Maki kiai wali di mabai. Reng helap sapa we monta hejeng gila ti nama kita itu saya rasa kung pasera sekali pujuk kamas sekali mon lata hejeng gila makin ngaber makin kita saing tak nyelam
Tukang seher Fir'aun sakti dia Pak. Jin ifrit sanggup ngalia pendo ponah Ratu Saba ekewa ka adaan keajunan Nabi Sulaiman. Jin nih Pak. Namun urusan sakti juga kebayar aturan orang semak tak semak ke Allah ada. Juga kebayar aturan urusan sakti menikah. Napa boleh wafira urusan sulap. Ampun. Rak torak na orang seapangiran ongkuan ke Allah. Bedenengi bejeng. Bila seenteng ke bejeng enteng ke pangeran. Bila saya tak edup ke bejeng, tak edup ke pangeran. Ben mun orang jelas tak bejeng, ni kesaran dari tuan gula, tak langkong. Kan tuan gula mat orang man kaman. Mun bedo orang jelas tak bejeng. Napa boleh pas nyaleh ka orang si bejeng, tak langkong mun mati kuburan apa lain ni Pak. Siapa bolong ben kuburan saya biasa. Ana apa boleh? Letun merjona mi abrian ke lain. Positif bedo merjona nih kah? Pah nyari aki beluran kayak di mompong nimbere kulu aki pak. Ampon, can hukum akal, can hukum akal. Saya nggak. Katon tade celen na orang tak abejeng pas langsung masuk ke surga. Katon tak kira Pak. Wajib nyeper ke neraka. Kau le yakin saya hadir mungkin ni gak abejeng tapi insyaallah saya abejeng. Saya tak abejeng menter abejeng. Saya abejeng menter gena. Saya tak gena tertuli gena. Kong langkong sepon umur Pak Polo dia. Saya nggak Pak. Eman gak dimanjen gula motor. Tina makai ili balik. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Bagembang ben gula. Gula tak betul kong mau cola Arab mi banyak lo petah. Umur Pak Polo nikah egeris ben Quran. Ulama komentar saja Pak berkenaan kelebihan umur Pak Polo. Umur Pak Polo penikah tanda nama nusah secara badan ben akal kudu tua. Ingat deh. Ukur tua setong orang bila umur Pak Polo. Umur berapa jan buk? Makai nganggu ya cap apa bedan mulai sekat lema tua. Mun lewat bolo, dia tak usah percet je, tak usah peret je kalau badan lejung. Makai tak kero. Mun lewat bolo lema tua. Milan sampai berdebu bila umur Pak Bolo esopre atau ket. Mak le sadar je aben tua. Beni bulan tak kelar. Ayo je de mangudah. Arela umur sabitek 2 rupa pagi nyang usoroi nengi kaping. Ada eman om. Iya. Orang mun pon umur Pak Bolo sendi kelakuan coba pakun tak bisa ambu dari kelakuan coba nikatan coba nikah eke mati kelakuan coba dah. Orang mun umur Pak Bolo tahun bejeng aki pakun tak kena bentah de usaha keangkui mak kena anikatan nikah jejat mulai coba ke Gusti Allah. Ana apa bolan lebih sabaru lah nom. Mun umur umat kanjing Nabi vanegay antara nasabitek kapitong polo. Orang mun pondo pa umur Pak Polo nyalep sabaru lah. Mun pas jet pon nyalep sabaru panika ki pakun si tak gena. Keng pas bila si gena. Allah penikah tak seneng ka orang si meler. Keng lebih cermet boleh ka orang tua keng bakun meler. Are pahe beberema. Mula umur 55, are siapa sih gigi mun lebet-lebet bejeng. Tak mun ki anom ki nak kana. Kula kan sering motor. Mun kita ada pa umur Pak Polo, malaikat maut dugale saare nyongop. Mari subuh ben mari maurib.
Keng mon sepon umur pak bolo sangang kali lah nom. Sangang kali sehari semalam. Sisa bitek salekor kali lah buk. Nyi salekor kali lah. Kep samping hariban malaikat mula sebitek. Mon kacep tak ngeleleng malaikat ya. Takut apa beda panggilan mendadak. Apa boleh sila belum bolo tak nyingla aja pak malaikat. Pakai kejedeng itu roh bunte. Tak jerungap sakoni kayak berburu ban malaikat pak. Marah abar, kingan to sa apa sih pon pak polo? Kau le kan ibu jelas nih kamangken. Kau le tibi kita ada pak polo. Kan bek rele odi redi. Tak keburu aja. Nih kalau pon, ya tolo polo. Kau le tolo polo lemak gitu. Tolo polo lemak. Tolo polo lemak ya lah do. Reku itu ben. Kau lelo kuatannya malam-malam kaki agil nih kecil napa amal nereng lanjut ngomor nih serak beliau nih kan apa nih kula kan jen kula sering matur peneman kamu orang mur pak bolo pagi lebur ke sini benir mulai dia menom maaf kita ingat je mati ya wah Ayo lagi. Kau le yakin apa aja ngapi? Kau le yakin apa aja ngapi? Keng kau le apa tak parkar singil nungil yang di rumah aja. Napa bane? Khusyuk. Ya, maju rempek. Candring madura hosok. Kau le beni pahla cu apa aja hosok. Kau le berak apa hari ngekemberen debuna ulama. Saya kocak hosok di rumah aja ni kaya ingat napa? Paling sekoniin orang seikocak hosok penikah tantretan sesami mulja sadar ceabeun apa jam kini gigi bedoh oson artinya gigi bederkan Obama abajang nang ituku Allahu Akbar pah beda lemelia mun pikiran des salah abental ya Allah hari ya rezeki nala datang jan mulai gulak ku jatuh dak reng lemele sekali agak bajang duhur bah datang terus ke Rusia ya Allah hari ya selemele lah jan keng aba bagun tak nyaut sadar mun nyaut teti betal laga bajang aro berarti gi beda hoson cekak hoson magi segoni dia keng mun tagar nyaut lemel liah apa aja ngantos lu ada rolah ini berak tak hoso tak gena jadi lah keng mun ki sadar aja abak panika Allahu Akbar kompoi lambu grup duak pikiran bentar ya Allah menderimunya na potong roh ya menderimunya na potong roh lain lah abonta pikiran keng sepas atol yang aro kebudi ki sadar je aba abajeng aro ki bede cekan hoson pak karena ki sadar je aben abajeng make pikiran lesan kesana kileng leleng dong ayo bede boleh hosok mungkin dengan di atas nikah enggak napa menikah ngerti ben aroma sah napa seikoca aki ben napa seeventa Gusti Allah hari usaha yang saya di ilmu ya pak sabab orang mun letak sadar je napa seika benta aro pada benreng ngace beni kece salah aki se abareng contoh nyaman reng ngace ini karena benta tak itu macam benta apa pada ban pinter teh dum ngerok asli ning pas ngajak karena sang ngarejekung bede ya jang kaganjan nah jangan kanjan buat dong minta ban pak karena pada pak sabarkem jan cek beri delim saya beri pak arwah ngajak pada ban kau leben sampian asolat keng tak uning je minta naf Allahu Akbar dari salat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu apa huk apa jam minta apa ben tak tahu ya pokoknya apa jam lah kan tak ngertinya mana ayo usaha
Orang asojud mak le beda aroma saci abe nyempe ke pangeran. Orang aruku pa beda romang sana abe matunduk ke pangeran. Ngake takbir Allahu Akbar masraati satejena urusan ben kabeda na abe ka Gusti Allah kan parlo tager ngangkat tanang mere. Pa beda ngakruan belekan. Pa beda usahan wano. Mak le tak pas 100% ngeleleng. Beda boleh ning di atas negenikah mungkin ya deki ika bela ben gula katipun apa pamangkina Syekh Said Ramadan Al-Buti katipun apa pamangkina pamangki ika bela keng mak le matur ke lu mak le bareng gember kenika khusyuk ya ya beda boleh orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang punten Allahu Akbar ilang lah pikiran tak nangale kapan pun apaan tak ngiding kapan pun apaan tak butuh ingat orang khusyuk nom unten nyatana Rasulullah asolat tak pahlaju elang seterus sampai ke punten Rasulullah asolat mireng je bedenak gini nangis saing kena cepet solat seben kanjeng Nabi ana apa boleh bedenak gini nangis berarti kanjeng Nabi mireng berapan solat engki Rasulullah tak pasaros terus solat hilang perasaan enten Rasulullah para pana solat bede kompoyah tore bajil bede bejen muni baca alo semi pada tak ngerti ada bede kompoyah kanjeng Nabi bani keparepan Rasulullah solat nyiklak Rasulullah solat tompak iseklak bayuran jeureunana pak abid sekali ben kanjeng Nabi sujud baneka Remerena sahabat mator ki buru napa turun wahyu ki kanjeng Nabi mak ci abid tu sujud segi turun wahyu apa nja Hasan numpak amin renjeureunana beneng ko itina sagaleh mak le taker ko besain mainan nyaman anak kana tina mak ngale bila mare ha berarti Rasulullah sadar cek bede kompoi nyiklak ingki jadi orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang jadi mun beda orang mangkin, mun pola na bani tado beda keng mun orang mangkin malarat nak. Jadi mun pah beda orang mangkin ni kamu cak apa jeng tak ngiding kapanapan, bentak nangale kapanapan, aru bani khusuk no, ngideh positif audu bah. Tapi jai pon mun parapan bojeng tak betal wudun, engki mun parapan toju. Mun pah parapan sujud ru ta elang yan, ambu bah. Saya tak betal wudhu ini kamu pak repaan nyon sapora bengkong atapet ke ketujuan mon tedung berapan mancing tedung berapan aruku tedung berapan sujud ambu tak ada je ya boleh ini mungkin khusyuk saya tak abeng kau leben sampean ya bedek kiai ngimami asolat hareng-hareng ninguning pas lenduh agunjuk masjid aja betul lah awek kerwe buru kepi si makmum si kiai waktu na solat rek mare enah ngake mare abajeng makmum atanya ke kiai sing ke embian sadar je bedolen tuhi buru sadar je ngagunjek ngaria kok belengen kia kok embian tak tako ekor na masjid tak kok bedo merengis oh jangan ke kapi kok jadi ya kriek neng atasan mata keluar embian ke mata buru lu jong jangan kiai nah engkok mak palor tako akalen tujiria ibenting ben singator lenduna engkok re abejeng asojud ngadep kasih ngator lenduh sing ngatur mate sing ngatur odi ben salamet ben pahala masengko mak palor edu kalian duh jadi kok mak palor taku kalian duh cek bareng engkau reparpan ngadep kasih ngatur lenduh berapa jadi orang yang sholat khusyuk perasaan paku normal pak cek pahala cungincer si Allahu Akbar pah melandeng Allah tak toman
cek lah juga genika tinerelere benih tada nggak genika bodoh geng buat akhirah on guluban sampian oke benyantunya lagi pak padem dan ben gula nika persis pada benyantunya lagi mulai melak sampai ke tedung tunya bahkan abojeng rejet tocuna kadang saya evente di lumbojeng marah Assalamualaikum warahmatullah saya paling santai evente ke Allah ya bab tunya kadang bahkan benih ngerem tunya na para pana bojeng jon malandeng ke kapi saja evente ke Allah tunya jadi pas saya minta akhirat bejena panah kan usaha gigi gini kan saya minta akhirat pah bejena panah kadang kau tak setuju ke istilah ngak nih kan beda orang napa sekecil bangkrut anu nikah gagal usaha nikah gagal usaha roa gagal pak kadang apa tangga nikah apa keng kok bejeng tak keterima ya mak katon bejeng beda urusin ben bisnis ya mak bola na bisnis tak tuli tepak pah bejeng saya salaki jadi saya minta akhirat bejeng apa pak mun bejeng hubungan kiben bisnis wirid hubungan kiben tani ngaci malam-malam bisa-bisan urus negentunya akhirat nih kebejeng apa na saya minta ayo marah sambil gigi mak le beda ingat ke akhirat boleh le tante nereng hosok tak pati banyak guli pak ya ria mana-mana wong gua nih lah mun khosok panika manter kau leban ajunan rizki inna khosok usaha orang khosok panika benih pahla cunite mancer tak biluk segala bunten abiluk ya ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh engguluban sampian ngeleleng pah tolos ngeleleng pah tak beli boleh sejan kau le mulai lambe Allahu Akbar ingat pah kesosoknya keltek dimai sabbe sosoknya keltek ani kebeni ising lah bah terus isare abojeng ingat kagaren rokok Allahu Akbar san dekep tepak kakapeng ingat bah ya Allah di magaren rokok lah luang dulu lencer ingat aja luang dulu lencer seni ke bah isare Allah kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah pikirna lengguleng bah sareh mari dari tahlilan pas magani sapeng mari dari sapeng pas ningku valen iya akan valen jadi pas pada pak gelem bejengan valen temu ngagejit lah para assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid bedi bebeuna sadelongku assalamualaikum warahmatullahi ya ada jadinya mana ada usahan jadi lah ada usahan jadi orang asolat penika ayu pabeda usahan kaangkui pikiran tak pati cekleng ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh pada benereng numpak sepeda kok robo ke kanan penggu ke kacer robo ke kacer penggu ke kanan pada bener bahwa abak pakun hidup kasih bede penggiran jadi nah berapa saya tak kira lecupah elang saking ngastete detandena orang seusaha kaangkuy khusyuk tak kumesak bedena tak kumesak tak lecu lagu agul aku kan lagu berenguning orang abojeng nih kadang modern abojeng gak enggan pak terus gak enggan arah pak kata tak itu macam abram marot apa jadinya nyaman ngare gak enggan mpian ni kamu mau le jurus apa jang sambil gak enggan ngari ya sambil wede saya kada ke budi ngari ya kabebe boleh lah ada parlongku ngari kabebe boleh wede si mancing salaja mireng kasih kacer deki wele lesoh ngale kasih kanan ngari ki ngale boleh kasih kacer beda serek lerekan, ane kan berarti ada usahan nih, kangkui hosok, ada usahan nih kangkui hosok, sehingga nih,
Ko telan beni tak oleh ageru oleh kan matur man kaman sampean nying sampean mon getel bede ningi kanton na getel apa nangeneng tabun tanah panal pe ngare badak paguli tonjun meloloh nak nih nih kamu ke sabita kali pada ben beni kambian tak ada masalah dah tak itu betal aja beni bah kakak piye geru ya pada pak gedi budi tidak tekun renga bajang mondel mayu usaha belekan manter kaula ben ajunan ben Gusti Allah itu tua kia dek solat dek kapejengan seongku ekari dek ben Gusti Allah tina kalak beden beni wah laju sampean mun tak hosok bah tak bejeng tina apa jeng kalagen kang di mebi sana kaula ben ajunan apa jeng keng manter pejeng kaula ben sampean katarema aga Gusti Allah di paling punten usaha Pak usaha becana pacek tepaan roah maksudnya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la lalu sambil ajri inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalak rele-rero beni badan reng beng tabengan kong langkong sejak montro pejeng si makan pejeng si keterima ke masjid ada pejeng anak beli mun ke masjid Pak ada mun ke masjid Pak yakin keterima pian pejeng mun lah pejeng ke masjid makin sampean carga lacer pokok bedereng ke seorang si keterima si mancer ke Gusti Allah si carga lacer si lain rokapi bitong mancer ke Gusti Allah nikah hebat orang apa jeng nih masjid pas sampean beda debu kau lejek rengkan tak ke masjid ngimami nengi compok ngimami bini kemana Rasulullah tak toman apa reng contoh solat berjamaah nengi compok lah nom saya kau capit oleh korgen seren romon ke masjid saya betulnya korgen seren romon ke masjid tapi karena sholat nengi jompo sah ya ya sah tak sah mak boleh nengi jompo apa jang nengi sabang biar sah waktu nengi rung-berung na sabah sarong pengatasan pada pak gendeda bucil bentuk ot le tak itang ale songgon ngakui selebar pak belite pak nengi atas ya sah kan sampai tak sah pokok kena syarat benrugun yang lain ulen kau kan lagu apa yang contoh nih kan kaman nih kan Isra Mi'raj si mangken kau lihat cerita nih kalau nom orang umroh si majer seket ben si majer 15 lain kau lihat tak di travel kau lihat tak apa entah umroh nih kan perak eka kebayetian ti ben gula perak eka kebayo contoh maki pada umroh semajer seket ben semajer 15 lain aro beni sahalan na travel lah aro sahalan na besena sambian mo na umroh majer seket ada renga umroh majer seket ngiret koper ada pakai bega film ya pokoknya iba paleman dari bere si biasa na koper berak setong atelor jadi pak tak kira paniret koper beda porter lah porter ini ketokang teret koper kerucut edrup ada apa bolan seket pokoknya ini boleh memang osai kafi beda neng zam-zamun kalau ben murso murah gitu pokoknya ini boleh ada biar tak kira ngiret aja ada dari sebalik paling saya kakalong roba ada apa bolan pesesin roba keng mon koper saya si raja saya segini bangun aja ini paling ditambah aki bang ada tadi urus ada anak boleh saya keng mon si majer 15 buk nama boleh gi 5 juta saya bajar 10 nagi aja celio tangga wah nyol manganyol deki bahagi bagapi bentes pete sebeneran tena saya gantung bean lah mi mati saya red koper lah orang ni kenom mun lamajar seket positif tak kira jauh mbian ke masjid ada mula seket rekenang na yo mak seman ro lah
nengi Zam-Zam Tower, nengi jam si bunter wah, nengi pullmannya. Tahu sama ceng nembean dan dung teh dungan we nengi kasur hotel, dung teh dungan pokok ndak muka kak jendela na hotel ka gordena mireng nggak nih kambean bah kak bebe nengi beben bah. Tahu satu kerman ceng dan mireng nggak nih kewe. Ongku bah bede nengi beben. Arab apa bola? Seket. Ada cek ranjing nebut seket jadi. Lain mun si seket ro lain. Makita niat inter ke masjid sambian. Makita niat inter ke masjid. Pokok ndek tetandung nih bebetur hotel. Pokok ndek tak berengkak sambian nih bebetur hotel. Akulu langsung depak ke bengla ke masjid enggak. Karena cet eka lemper masjid pak. Arab apa bolan? Seket. Mon se 15 gelo jok ora gulu agulu. Akalat teng. Akalat teng. Ya benih salah na travel mon major 15 ki emo akalat teng. Ijat lem salah na besen aja dia. Kambian mon se saiket romaria wajang ki. Ki paling jauh na kan makari murah. Kan ajiat wala paling jauh na. Yang sebelum sa terminal Ajat wah tin WC telok paling jauh nagan wala mare maurip assalamualaikum mau wirid ke piakim pian lapar mulai ke hotel pakenyang ada ning hotel abeli boleh tak ada lekan isa ginom ara apa bola seket keng mon 15 bi mare maurip lapar cok mulai ada sing teragi dia mau bah maurip mulai mau temu sebulan kunumbian bah milan beda orang mangkat umroh rek murek nah believer nambi pote kau orang Arab apa bol seket gitu duh bila lek mulai nebuluk buk nom positif ececel 15 jadi beninya lihat gue punten ni kedian di vera. Orang abajang nengi jompok ben sia salat nengi masjid lain. Katipun apa manabi kaulah tak kacapok salat berjamaah nengi masjid salat duhur. Saingkeun kaulah salat duhur petole kor kalih mak le genjeurna pada ben salat jamaah nengi masjid. Tak pada. Sambian make agenteuna nengi jompok petole kor kalih abajang isa mak le nyapok genjeurna ka abajang isa sekalian nengi masjid. Tak kira nyapok. Cereng benih pola na bojeng apan berempan kali mang kata ke masjid terus itu angker ben itu tengki kata recet mon bojeng apa ada pada 4 rakaat pada atempo ya bacaan apa ada persis mangkat ke masjid wa mun taking isto ke pangeran tak mangkat janom mun taking niat sing ngadu ke pangeran tak kira mangkat je mak boleh reng tani kiai munjet tak esto ke pangeran nah langgere ka bolong tak ngimam ija mada lang kiai si kemaan apa sapa boy kau lamun laja ke kocak kiai iya kau lagi ya sinu gumik dah mun boje tak ke langker gagal tadi kiai ya ukurna orang esto ka Allah ribu dinengi bojang kadang benih si semak si mangkat kado si Jawa si jamun si mak semari kok rokokan gelu cereng pangancing nih pasang tero lorong tengku bila Jumatan tak sejauh dah pak gada mun si mak semari mayu le lu bila lah ibadallah pasang pangancing apa mayu kah apa ibadallah lah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan lah bila dia pakai ihsan gini roncet rokok lah iya hari ya sih paham kata-kata tapi sedan orang bila bejeng ke masjid pada ben seket jadi nom lakuna sudu malam tak pati banyak urusan dengan akhirat ongko tak kira banyak urusan jadi dengan akhirat ban dan malaikat masuk ban masuk Arab apa bola nang orang malaikat selain bobo hari tak usah presi tak usah aja tengen kok kerja masuk saya lakukan di masjid kan masuk mata kertengan ben iya tak kira lebih reng kapet to aja kan tengen meleng banyak ni reng kapet to vera
Teger apal malaikat karoben dan malaikat Arya boleh ya. Ada tengen teger Pak. Tengen teger. Bila kita ke masjid, ia gerito santosan berano meni luar. Malaikat kaula Islam cuken, kaula apa jeng cuken malaikat. Nika kaula bila nika sejol. Lu. Beuna daftar lambe dan malaikat. Boh. Bodoh daftaran na biro. Ya bodoh. Mun tak nero plus tak kira mangkat ka ada aja. Bila daftarna mali ya ruah. Hayya 'alal falah. Setroka ontong, setroka bocur. Mangkat. Mangkat je kan enggak ruah. Can malaikat ngage beda olokan mangkat. Mangkat panje lu. Pucuk reng tepak karet peret laku lambe gini kamu. Harus lain sih mangkat tuh peret ki geng lah. Jaga aja mangkat. Cuk reng diri. Se adan tak rekal vokal salah. Hayya 'alal falah. Untuk rotak peletak ngak roman kaki Bashir bah lopot bah lambe. Kaula tukang adan ben Harun lambe. Kaki Bashir mun apa ceburu medhe buna. Adan mun teger beduben dangdut ya, beduben ringan nyanyi bedu. Adan teger beduben dengan nyanyi, setan beni buru nyentir ke kapi bedu beni ke. Ya Harun kene ke tukang ngajiri ke kula. Ya orang di lebur nyanyian, doa suruh wadan. Ya kan tak ada masuk itu kan ni kule lambat. Duri ngaste tena beliau. Orang kanton ni kita pun saja macam keng saran diri gula mon sobure mayu dengoden remas badan. Mon takmir siro norok bagi remas lah. Mari sio berak mau beri Isra Mi'raj remas dah. Si adino sobun boleh. Si bak tegas surah. Salatu khairum minan naum. Sial kau, ya Allah mekar mangkat ya bila dapat gena Pak Aden minan naum ya jenjak saran berah usul diri kau le usulan cara yang muncul suara nyaman nih pokok kalau berumah nyaman ya kerja Salatu khairum minan naum. Nyaman suara dia mantan takmir di lambe nengilat teh solat teh balanceng dia ngiding orang solat jangan guli lambe naum macam jeng lanceng munadan sobu arwah tedung makna naum. Atau khairum minan naum. Ikalak lo nyalo. Arujak sakit mematu dah. Tedung. Maka saya tak kau tu buru lep. Ya usulan beranjak benih bah laju salah. Terkait usulan wah. Dikirna. Oh bagaya lekan. Nanti kau saran dari gula tak langkong. Ketua takmir jadwal tukang adena bagi kedengu dena. Mara remas ria. Udah meremas ria sanggup si adena. Hah? Mak bini anse nyaut ya. Payah. Tengah tu pak kan negara bini dina. Jadi ya. Ini kan saya mau berderemas gitu, sejemah cuman. Tak aku turun gedeng suara, sepenting kenceng si aden. Ya bapak dia celenuk kan hi segoni, coba harus loros. Ya berak mencelenuk ke segoni. Tukang adan reat walunas anakon, paling lanceng leer bagi itu tukang adan. Ya ini bah pada banyak maksudnya. Pagi ini ke yaum ziham, pagi ini ke selebuk.
Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dia bolong, mantun selek ke baki. Keng khusus ke tukang aden tak kira selek. Ada masa nasi lain bak sibuk korogoan tukang aden baki. Tel sendelan kira. Mila namun nengi masjid, ciarpuan sing imam menah. Masjid ni kamu ni rebu dua, nomor setong tukang aden, nomor dua tukang nyapu na masjid. Iya mau ni rebu. Mohon bera imam, oh kau letak ke beter, pakun banyak sing imam menah, tak kekurangan imam, imam makin surplus, abanyan imam aban makmu mah, abanyan imam makin, abanyan si dia imam ben si makmu mah, mohon sehari makin, tukang sapu na masjid ben tukang adan, ajri ya bay, repu mohon bisa tukang sapu ben tukang adan, dia tak usah tokaran, kiliran, jadwal was, jadwal. Ngaro apa? Jarang kadang jet lah anak enro ya diker, apa ndak angkat jadi. Nireng taretan, kalau tak ngaro anak lah. Peto lekor ke, apaan ngaro an? Katon anak enro yo mak, iya, kebini nah. Iya le, katon anak anu iya jangan misem bera apaan apa-apaan dah lah anak an sing ngolok tak mangkat kengan to sesapa sing ngolok sing mangkat danom cek diri si paling tegas ruwa adon kasi paling sepo adon si paling genteng adon tak mangkat mak le dilebur bulan genteng tak mangkat ya si paling sepoy Pak Aden lah tak kerabot tok ruwa Pak Aden mak le pada sadar je mati tak mangkat ki aja nganto sana apa ya anu oke kita terbuka sing ngintep siapa bila kita buka sing muka siapa anu hidayah tak turun hidayah hidayah ni kebak kadang bareng akiban setruk ben Gusti Allah nas tete mun kihat sehat tak ingat ke pangeran ingan ke lakong ada apa bulan cakang ki namun jagung nyaman nyiram boko kelar jual gedang pak bu sebelum sompu pak selake ni bun ada sebini bun budi tengah gedang barang kong ada tak sebulekan tak tahu jelep jelep abu kok mangkat ya ke masjid tak mau ke perangkuan ya tak ada si mangkat tak ada mah saya pikir-pikir apa dah mungkin sehat bah tak ada si mangkat ke masjid bila tongkat roh ajalan lagi salib cong-cong roh kadang ke masjid tu kan lah aku tak kejapok je asojud ki nyaman aruku ki normal atempo ki bisa tak ke masjid aja bila soko na tak ning pro salat je ke masjid tu ya popak siku tak ada ke masjid jong narajong tak ker can kancana ya Allah mak jon selak masjid sendiri ya can beni orang atau be kanca jerekang ya ning itu letak ning telko soko na ajunan sepon tak sehat yang bakun ke masjid mantan rajol lina genjer nare maksudnya ya sehat-sehat ngantosan apa tahu saja punya teori aja no tahu saja punya teori aja lah kan ilmu benih kata benih aja ngai pameraki karena kadang bodoh orang kayak pinter wah ini pada ben kok dia lah ceramah pada wah urus pada tak mangkat ke masjid ya pada tak apa aja kau lah mau jangan kau lah usaha mon tak ada telepon dari kok makai pada di luar jai mami kau lah mak le pada semangat lagi ya ini pada ben ki burung mau rip karena bini apa sah minta kanjai jangan ya mayo tina ikan jana ay ngakan jadi bak malam gue mau rip ki burung karena ki ngakan ki nih luar jaluni mami sebab mon depak ke jompo lah mari mami sengaja ke berjamaah ke santai ke sebagian malah tak kenceng je lah jai mami antos ada iya mak benih keng abok lucu pasti kenceng justru mak le titipan aja ke abok mak le berdengar state siapa sih wah depain terong ke masjid paling semaan orang ke masjid kau le pak
Paling semana orang ke masjid kaulah nikah lema tengka dari kalabengan ke pebatur masjid. Mari yo korban gula lema tengka. Lema tengka labeng lemper masjid bah di lawan gula. Napa pas kaulah bejeng ke masjid terus? Ya, kadang setan roh bentang ke abal. Kadang konjongan ke Bengkalan misalnya. Karena kan tak nginep Sleman. Depan ke Jompok kalau setengah telok. Kalau telok kurang seperempat. Telir segoni temu bonus salatu wassalamu alaik mun pinter kan dibotok mulai kalau telok. Mun canteng pel palaki pun. Bodoh bah teman ngecoleng-celengan sekalian pinter ya. Payo coleng-celengan saya tap ratap. Arus setan pah geje temu. Lah payah benda pak geden je malam kalau setengah telok. Are mari subuhi ketab. Dan kol beto rela konjengan boleh pah bila saya istirahat. Delim ki ya lah kan iser beuten. Setan ni jet paling pinter pak. Inapsor boleh. Dar sadar nereweker ben gula pak. Muncet ni ser ka beuten. Mak si semak kalang keri sini serah. Coba mangkat ke Bengkalan tak niser sekali aja. Mangkat ke Bengkalan wak depak pak. Mak tak dek payah mun ke Bengkalan. Ya bera urusan na tengkak 5 tengkaan. Sibah ngujak niser ke beton. Gunung setan. Ayo si mangkat bah lakuna sobuna. Nyon seborah. Hari mun bah ke sobuna ke masjid ke pi lakuna enger masjid ya. Lah positif, enger berarti siapa sih mangkat ke masjid kanto? Muntah geng guluben sambil. Saya tak kira berdiri yang Jakarta mulai geng apa asobun di kantor, tak kira aja. Tak kira berdiri yang gending masjid ke kantor dan orang kantor pakku. Mayu mau temu laku napa? Bedoleh na banja pengajian, dari laku bu sobu bah. Laku namun pada tak ke sobu lagi yang ambu dah dengan siapa di Suromirot boleh. Apa ya? Mulai kerempek ngari mare. Sal Isra Mi'raj soro ka masjid, muloten soro ka masjid, imtihanan soro ka masjid. Mak paguntak ka masjid embian ni ketepak kecap napa. Matanya tanya ki kabeh, yongku yo, sal bodo pengajian kiai lo ka masjid. Cukup lang iding, berapa kali lah. Kaya mak paguntak ka masjid, engkau di tempat tu merek apa? Apa cina anak paber ya? Mata asam pikir-pikir. Kadang pak orang niat mangkat ke masjid, hari todus sih bedo. Berem masih bah mangkat ke masjid, sejak kok mulai tak teman ke masjid ya. Kadang todus ke anak, ben anak nyingan nyigi ya. Oleh nepaan mangkat ke masjid, pak ya Allah pak, beda apa ben mak ke masjid tu ya pak, kok mak sial jangan. Sial ping, hari datang Islam apaan deh lah. Lah, njak kok mak sial pak, beda mimpi apa pak, njak tak mimpi apa je. Amin pe numpak jeren apa jungan kok malam aja. Mata ala junangan neng je arwah huk mun lalakeng temu ngojak mangkat ke masjid. Pas turun rebut te mbia. Mayu banom. Bila gi ke masjid dire. Bera ngaji melolo bera. Ami rata melolo bera. Marang. Kadang tetang ke kadang. Demale maknas dinas ban. Ke masjid tu kok. Alhamdulillah. Sampai gegep de datang ke. Alhamdulillah. Ya lah masuk suarkongku datang kerilah. Cek kelopai kok sepudak gigi ya tangnya melek kok makita noro akalateng kok ketumbuduk. Umpah bede datang ke bede bende cekel bapak. Cekel bah. Jadi setan saya tak kira untur kalau benda ayat kursi jadi. Cekel bah. Tak bisa nggak jadi. Oh jeleng-jelengan wah. Maya getin. Kadang beda perasa tuh. Nom, muti pikir nggak nih? Orang Islam rese todus se ka masjid apa se tak ke masjid? Muti gep. Ngaku Islam. Keng todus enter ke masjid Islam napa todus se ke masjid deh? Se todus kok tuh ngiding adan pagun kok rogoan. Tak akan tengirep lekan nengitek ke dalam todus kata tangke mun pangeran mi tak mudah todus kata tangke wa mun tak todus kata tangke todus kata kang adana
ke masjid saya mau todus ya mata de lak ke mana kalau sebolo lebat sebolo anu soro bekpeka gerungan lah lazat jembetina dan retan sami mulja sagak dintoh pun apa sekater si bisa ya toraki ben panyompeng dari abtina dari sakapina se akal pokal se akak cerangkak se apak cerapak mulai gelek tocuna setong berapa mau temu laku lagi ning masjid area se apak cerapak mulai gelek de warlon de mun pah laku nu bade sita ke masjid ambuh jadi mau bade Isra Mi'raj boleh de dengan naga apa wis ronin apa kan misal saling dina re Pak kan rembek majur re lah lata de Arab pasakali boleh cek saking pada Arab innal hasanat yudhibun as-sayyi'at bojongan sile mabuk to niku bisa ngusut sadayana tu tahu saja mai lupah ke masjid orang mulai ke masjid malaikat tengen lah Pak bentak kira banyak urusan lagu sudah malam jadi ya juna Gusti Allah orang mulai lima waktu ke masjid buk beda dengan tahlil tidak dengan tahlil katon semaan ke surga lah sedekah kita sedekah mulai bojo ke masjid katon semaan ke surga lah sepenting si atau karan benda tak ya hari kadang saya percaya atau karar ya sebelum aku sekanjeng Nabi berapa ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah sengko ajamin aku bayakia compon ishaben ngi pinggir swarga ben sengko liman tarakal miraa walau kana muhiqqan wa in kana muhiqqan mun beda orang acek cok bengalah-ngalah kang kui tak atau karan sengko si ajamin aku baya bengkon ishabe pinggir swarga ben sengko debun kanjeng Nabi acek cok meninggalkan perdebatan maki aban bener debat napa bae debat agama, debat hukum, debat politik, debat ini, debat itu. Mon sakiran atau gertetih, mak keluar isina perasaan coba bengok nyinglah, langalah. Sengkok si agama ya, bengkoni sabeni pinggir swarga. Maju atau karan. Sampean mun ki atau karan panik buk, mun ki atau karan. Nyon sebor, nyon sebeni pahjan tak ke masjid. Sampean bagi ke masjid, mun atau kar. Ki pakun tak nyapa, pakun sedih nih perasaan. Arwah bejeng mak kata langi, kegenting ke masjid tak ada aja. Ya marilah jelas. Oke, napa boleh pas tak ke masjid ya bahjen jana berem apa? Bini anda kadang, mun lagi anen jo. Saya lagi anta pati lanceng cerit aja. Si jeng lanceng cerit bini an. Mak kita atau karena ngiadeun, cungkun teh semua bila belik apa? Mun lagi an kan tak jeng lanceng cerit aja long polong ada baleng saya ke cerita urusan padi. Urusan bini an ya. Entar konjengan bodoh bisa kecerita kok cukon geli apa di mana udah lagi anak rasanan cukon geli tak geli kelonyot bah lagi anak ya tada orang akar je troy kerasan orang buk ada orang akar je teriya sing ike malah geli ada sal orang akar je terus sampurna kagapi tak kincit lade pak kan rosing rak benireng seorang si nyaca benireng kedua rosing lade pak hari beni teking sape kerpui ya iya mun tak bejer iya jangan jangan boleh ada tuan rumah retroe cali ya ada itu tengku lah ya ada di main tertakar kok geli kok ini acen kuda ada mun lagi ini mah beda nyon sepora, marompong beda gena lagi bini. Ini mah beda lagi antoman tahu kak esina berkat, dak. Beri berkat kita boleh, pak. Oleh apa buru kak? Tak tahu aja. Boh, apa nih di meja baru beda meja. Ongku senyeduk ada, saya kodungan renom. Lagi an si oleh tak tahu si oleh apaan jeduk ben bini an baca apa deh kardus re kotong are klotok rajon bodon re ya iku tak jiri si bekal mapalang lagu nang akhirat ni beni ongkun bini anda ada lagi anda punya cerita aja tanya punya cerita urusan kelakuan beda kemun bini anda nom cak torok menebak tokar cak torok mengganikam ya apa gerger ya mana urusan adalah labet ya tengku kita ada balik kan ke jompo ongke ke sepeda jongok lah dulu lah
Jadi mun pas atas tak siapa, mun tak apa yenter ke sabengan area sidu corong. Teti helikopter lah. Iya, ada deh laku benbuk. Mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Mun bedo orang sangkup aja gele sana, ben sangkup aja ge kamaloenna, sengkok sangkup ngateraki orang jadi ke swarga. Sengkok saya jamin, teu bener kanjeng Nabi. Pokok lesan aja ge, ben kamaloenna aja ge. Sengkok sangkup sing ngateraki orang jadi ke swarga. Ayo ke masjid, si nomor 2 si atuh karan ben tetangke. Manteur beda barokah ben manfaat. Sagadin to sakateur pun apa sih bisa ya toraki, manteur beda perpangkian boleh saya langsung. Doa boleh. Ya ayo. Ya pikir cocok mode gini mau bentuk anak. Wadai bambu gar penaga. Itu adalah secam lebat berempat lah. Jangan ada mak lengiding gelu, setedung ada cegai gelu. Ane kebeni tak siap doa gula. Ada setedung cegai gelu. Kabela moli ya gua. Baik hulung jadi lama, jadi tak ngantuk sembian penitia ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto Guste tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan ben esapora sate jatuh sana ben ajunan. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto Guste nyono sopora dari sate jana tusah. Dari itu tak sepaling raja kantos tusa sepaling keni. Diri sepaling mud kantos sepaling samar. Ben sakoni katipon apa bisaos, rosak katipon apa bisaos, ibadah ben pangapek tena sing angka tanan manter ka angke ben muka katerema ada ka ajunan ya rabbal alamin. Sate jasa ngangka tanan ka dinto Guste tutuaki dek kalencelen seteti lantaran ontong cumper ben selamat dari tunya kantos dek ka akhirat. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lako, tak ngampua kia ilmu, tak ngampua kia pangkat, ngampua kia belas benih sera ajunan dudat semaha belas benih sera. Sete jasa ngangkat tanangkat dinto Guste nyo'ana rizki lancong umur, sesehat, sebarakah, sesampurna. Kong langkong nyo'ana rizki istiqamah ben husnul khatimah. Paleman dek ka ajunan ngiba iman ben Islam. Dalam keberadaan ni karida iban ni kesenang iban ajunan. Sapen sing angkat tanangkat dinto Guste ni tepe bengasap pun nabi tibi sebeng si ampun depak dek ka alam barzah. Malar manter sete jatuh satu sana isapora ben ajunan. Amal fokus ka angke peben katarema dek ka ajunan. Sate jeka korang naman teri sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Sagak ditocukan ni tepe nak foto nabi tibi sebem dek ka ajunan Guste tetiaki nak foto sesalih ben salihah saya pacokop satu jeka putuan na ben ajunan saya padepak dek ka cita-cita ben hajat ben ajunan saya pamul je kau dientunya ben akhirat ben ajunan saya paringi kempang setuju urusan ben perkara na ben ajunan pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang dari cema penyakit kasosaan musibah velei ben kapepeje. Pacawaki dari kakorangan kafakiran kamiskinan ben kamalaratan. Pacawaki dari sifat tere ka ben neraka na ajunan. Seteja seketuan penyakit dari sing angkat tanang ka ditomo ketuli papangke ben tampena ben paberes ben ajunan. Sate jasa ketuan karekongan ben kaberdaan muka tuli papangki ben celen keluar ben katemangan ben ajunan. Sate jasa ketuan takdir cuba muka tuli yo beka fokus. Seampone takdir fokus muka patap-tap ben patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad